The wealth of a nation is said to depend on the health of its citizens. As citizens of India, we pledge to keep our state healthy, safe, and clean. We all have our duties towards every other citizens residing alongside with us. Millions of people living alongside the border areas of India continue to suffer economic hardships due to physical restrictions. These areas consist mostly of poor, unskilled labor living in ghettos and slums, which has an unhealthy and unhygienic environment as medical facilities are not available. কেমন আমার বিএসএফ এর মানুষ যে নিয়ে গেল গোহাটি হ্যাঁ বাতাসি নিয়ে যাওয়ার পরে বাতাসি কেমন হল ভালো হয়েছে এখন তো বাতাসি কি করবো আমি তো গরিব মানুষ পোষেই নাই লেখাপড়া করা হবে হ্যাঁ এখন তো মুশকিল হয়ে গেল বাতাসি তো সুন্দর হয়ে আছে বিএসএফ নিয়ে যাওয়া বিএসএফ সাহেব নিয়ে এসে ডিআইজি আইজি ডিসিজি সব নিয়ে গেছে সুন্দরভাবে আমার আদর যত্ন করছে আমার গাড়ি যে নিয়ে গেছে গাড়ি যে ছুঁয়ে গেছে আমার খোরাকি যা যাবতীয় সম্পূর্ণ দিছে আমার খুব সম্মান দিছে আমার খুব আদর করছে বাতাসি আমার আগের চেয়ে এখন ভালো হয়েছে না এখন আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে কেমন হয়েছে বাতাসি সুন্দর হয়েছে না তা এখন আমরা কী করবো এখন তো আমার সংসার করা লাগে আমার তো গরিব সংসার এখন কী করবো আমরা বাতাসে মাইয়া বাতাসে বাতাসি পানি আনছো পানি আমাকে বিএসএফ এর লোকগুলি নিয়ে যেতে আমার খুব উপকার হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে আমার উপকার হয়েছে আমার কোনো আমার পাঁচ পয়সা খরচা যায় নাই খুব সুন্দর হয়েছে দে পানি দে কেমন কেমন হচ্ছে ভালো হচ্ছে না স্কুল আচ্ছা সুন্দর হচ্ছে হ্যাঁ আবার গড়ি আর জমা করি পড়া পড়া হয়ে যা ওই কি যা 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 চল ঘড়ি খারাপ হওয়া তো লড়ি চালগুলো ভালো করে আসুন Batashi is one such patient who is born with a cleft lip. Cleft lip and palate are the commonest birth abnormalities in the world. It manifests in the regions of the lip, mouth, and face. Oral facial clefts appear around the lip or palate during the first 4 to 8 weeks of pregnancy. During this time, two lip and palate tissues normally fuse together from both sides of the tongue to form the upper lip and the hard and soft palate.
If these tissues don't join properly, the result is a cleft, the type of which can vary in two types: cleft lip and palate, and unilateral cleft lip. A gap in the lip and the palate is a birth defect, and why it occurs, it's not clear as till now, and the research has been going on, though it is said that due to various causes, could be environmental or could be genetic cause for which this occurs. It is called genetic cause because it has been observed that if the parents are having clefts, the children might also have, or any relative either from the parents mother side or from the father side could give rise to cleft in a child in the family. And various other environmental factors, including their deficiency in the iron, folic acid and B complex. Then if the mother suffers from measles or any other epileptic fits for which she has taken some medicine or some antibiotics which should not be taken during the first trimester of pregnancy, if she has taken, this could give rise to a defect in the cleft or any other congenital defect. BSF, Border Security Force, is the border guarding force of the Government of India. Established on 1st December 1965, it is one of the central armed police forces. Its primary role is to guard India's international border during peacetime and prevent trans-border crime. BSF is the largest border security force in the remotest bordering areas along international border of India, Pakistan and India, Bangladesh. BSF has undertaken various welfare measures and civic action programs for the upliftment of poor Indian civilians residing in bordering areas under difficult conditions. These welfare measures and civic action programs includes free medical camps, distribution of free medicines, books, electronic equipments like computers, television sets, building of community health centers, among many other initiatives. These confidence-building measures have helped the border population to link themselves with the mainland. BSF believes in the philosophy that if we have to ensure the security of our international borders, it cannot be done by us without taking the local people along with the officers and force. We have to work together, shoulder to shoulder with the border population to ensure that the sanctity of our borders is not violated by anti-national elements or people attempting illegal immigration into India. Now, we have seen that the border areas are very, very backward all along the Indo-Bangladesh border, both sides in our territory as well as in the neighboring country. And many of these people, they do not have the minimal health facilities which they can avail themselves of. And therefore, we have decided to undertake this project of cleft lip surgeries in the border areas so that the poor people living in the border areas, they can avail themselves of the free cleft lip surgeries through the good officers of BSF and get rid of this huge problem in the border areas. We have got wonderful partners in our mission, starting from Smile Train,
to various other voluntary and non-governmental organizations, including Rotary clubs, and they have come forward and to give their unflinching support to us. And ever since the project was launched in Kolkata on the 30th of January 2013, we have performed more than 200 such surgeries all along Indo-Bangladesh border. And we have crossed the 50 mark of these surgeries in the state of Assam alone. The Guwahati frontier has done a wonderful job by achieving this 50 mark within a short span of just 4-5 months, and there are many more cases lined up, in fact, for further surgeries in near future. A special project conceptualized by the Special Director General of Headquarters Special DG BSF Kolkata Shri B.D. Sharma in association with BSF Wives Welfare Association or BWWA to bring a smile on thousands of people suffering from the cleft lip and palate problem, named the Smile Train. In a first ever partnership, BSF and Smile Train began working together in January 2013 to treat cleft afflicted children in the remote border districts of eastern India. এই খারাপ দেখলে ওই জন্য ওর জন্য আমি ভালো করতে চাই আর কি বিএসএফ এবং কোচে এটা বিনা পয়সায় অপারেশন হবে তো মুই ওই জন্য আর কি মন কোনো আর কি BWWA or BSF Wives Welfare Association was incepted in 1992 with twin objectives covering various areas of service for BSF families and immediate social neighborhood, education, rehabilitation of BSF widows, promotional outlets, health awareness programs, skill development, facilitation, etc. তিনি মাস পিছত এতিয়া বয়স কিমান হ'ল 2 বছৰ এই অপাৰেশ্যনটো 3 মাস পিছত সব ঠিকে থাকিলে তালুৰ অপাৰেশ্যন হ'ব ভিতৰত আগে উঠা হ'ব আৰু নাকটো তাৰপিছত তালুৰ অপাৰেশ্যন बाबा हमारी महिलाओं की एक संस्था है, उसमें BSF जवान एंड ऑफिसर्स उनके लिए हम लोग वेलफेयर देखते हैं। और अभी हम लोगों ने सोचा इसके अतिरिक्त भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए, तो उसमें बॉर्डर पे क्लेफ्ट लिप बच्चों के ऑपरेशन करवा रहे हैं। गरीब जो बच्चे हैं पैसे नहीं दे सकते हैं, उनका फ्री में ऑपरेशन हो रहा है। इसमें हमारे साथ 3 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, स्माइल ट्रेन एंड रोटरी क्लब विक्टोरिया कलकत्ता एंड भगवान महावीर क्लेफ्ट फाउंडेशन। ये हम लोगों के साथ शुरू से इनके साथ काम कर रहे हैं। ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर कमलेश कोठारी बच्चों का कलकत्ता में त्रिपुरा में जाके सर्जरी करते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से कर रहे हैं। उन बच्चों को जब आफ्टर सर्जरी हम लोग देखते हैं तो देख के बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों ने कुछ कर रहे हैं बाबा की तरफ से। Guwahati frontier of BSF has already scored a highest figure of successfully completing 50 cases of surgeries, including cases of complicated surgery of small children to all age persons, both male and females. Smile Train's mission is to provide a child born with a cleft the same opportunities in life as a child born without a cleft. Its mission is focused on solving their major problem. There are various complications associated with cleft lip and cleft palate, like feeding difficulties, inability to smile, ear infections, and hearing loss, speech and language delay, dental problems, along with social and psychological problems. ज्योतिन बर्मन आइए अरे कैसे हो, क्या हाल है? ठीक है, हाँ ठीक है, बैठिए।
अच्छा हम पूछने आए हैं आपका जो ऑपरेशन में सब ठीक ठाक तो है ना? इसके लिए आओ आप इधर आओ, इधर आओ। आओ आप इसी तो बात करने आए हैं। आओ बैठो बैठो। आप इसे बात करने आए हैं। कैसा लग रहा है आपको ऑपरेशन करा के? अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है। आपका जो ये अभी ऑपरेशन करवाया है, जब हम पहले आए आपके पास तो आपने ऑपरेशन करने के लिए मना क्यों किया? हाँ हाँ, इन लोग बोला है सर, जो डर करता है वो वोट काटने के लिए ऑपरेशन जब करेगा इस डर करते हैं, इसलिए नहीं किया। देखो अभी आपका ऑपरेशन आराम से हो गया, एक दिन में फटाफट, कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी आपको ऑपरेशन कराने के बाद कैसा लग रहा है आपको? और ठीक है सर, इनका ऑपरेशन करने के बाद अभी बहुत अच्छा लगा हुआ है। और अभी जो यहाँ पे बॉर्डर इलाके में और भी ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं छोटे, महिलाएं हैं, आप जैसे लोग हैं जिनके होंठ कटे हुए हैं, ऐसा इनको जन्म से ही ये प्रॉब्लम है, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या मोटिवेट करना चाहेंगे आप? हाँ हाँ हाँ, जो ये सर बोला है क्या, अभी जो और दूसरा आदमी है उनका ऑपरेशन करने के लिए अच्छा होगा, और बोलता है हम जाके घर घर जाके उसको बोलेगा। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात है ये, चलो है ना, ठीक है, थैंक यू। तो एक घंटे पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, वो बताएंगे। हाँ कैसे हो? अच्छे हो? बच्चा अच्छा है? चलो आओ इधर। जगदीश जी, जब आपके ये हितेश पैदा हुआ तब आपने जब इसको पहली बार आपने देखा इसके कि इसके होंठ कटा हुआ है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या लगा आपको देखते, पहली बार देखते क्या लगा आपको? খারাপ লাগিছিল তারপরে এটা আমার ভালো হবো না নাই এটা আমি চিন্তা করেছিলাম। आपको पता था इसके बारे में कि भाई इसका इलाज हो सकता है या इसका इलाज नहीं हो सकता? आप जानते थे इसके बारे में कि कहाँ इलाज होता है? कोई जानकारी थी इसके बारे में आपको? মানে এর কোনো ট্রিটমেন্ট হবে কিনা এরকম কিছু জানতেন আপনারা প্রথমে আগে? না জানেন। हाँ, नहीं जानता था। जब बीएसएफ ने आपको पहली बार आके बताया कि आपका इसका ये हम इलाज करा देंगे, हमारे स्माइल ट्रेन और बीएसएफ मिलके, आपको विश्वास हो गया जब हमने पहली बार बताया आपको? आपको लगा आपका बच्चा ठीक हो जाएगा? অনেক ভালো লাগছিল আমার আর কি, যে ভালো হবো বলে। क्या बता रहे हैं? अच्छा हो जाएगा बोल के इनको उम्मीद जगा है। और बाकी जो ऐसे बच्चे और हैं, जिनके ऐसे बच्चे हैं जिनके होंठ कटे हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? আর আরো যদি কারোর এরকম কাটা থাকে বা কিছু থাকে তাদেরকে আপনি কি বলবেন যে এই অপারেশন হওয়ার পরে কেমন? অপারেশন করলে ভালো হবো আর কি। हाँ, अच्छा हो जाएगा बोल के उनको भी संदेश देगा ये। आप संदेश देंगे उनको, चिंता दूर हो गई ना आपकी इसकी, है? चलो ठीक है, बड़ा अच्छा प्यारा बच्चा है आपका। हाय, ठीक है, थैंक यू, ओके। পয়সা পাতি নাই কি দিয়ে চিকিৎসা করি, গরিব মানুষ। এটা বিএসএফক দেখাছি, এটা কইছে বলে হ্যাঁ হবে, ঠিক ট্রিটমেন্ট করবো। এটা গেছে নিজে বাড়িতে গেছে, যা দেহি আসছে বলে ট্রিটমেন্ট করবেন। আমি তো এক কথা শিখির হই নাই, বলে ট্রিটমেন্ট তো নাই করবো। পরত আবার গেছে, যা কইছে বাচ্চার ট্রিটমেন্ট করো, বাচ্চা ভালো হয়ে যাব, চিন্তা না করেন, বাচ্চা নিয়ে গুয়াহাটি যাব, ফ্রি চিকিৎসা পাইলাম। এটা আমিও খুশি, আপনারাও খুশি, রাইজও খুশি। বিএসএফের থেকে চিকিৎসা হল, রাজ্য সেই সান্ত্বনা পাইছে, আমিও সান্ত্বনা পাইছি। কিবা হবো ভয় পেয়েছি আর কি, ভয় পেয়েছিলাম। ভয় পাওয়ার পরে তোর জোর করে খুব করে আমাদের বুঝা টুজা এনে কোম্পানি কমান্ডার বা সাহেব আমাদের জোর করে আর কি নিয়ে গেল আর কি গুয়াহাটি। নিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের বাচ্চা ইনশাল্লাহ হয়েছে, মুখটা সেলাই করে ভালো করে দিছে আর কি, অপারেশন করে। তাতে আমি ইনশাল্লাহ আমাদের কোম্পানি কমান্ডার বা মেজর সাহেব এনাগরে ধন্যবাদ জানাইলাম আর কি। Surgery for oral clefting is usually performed during the first 12 to 18 months to repair cleft lip and cleft palate. Both types of surgery are performed in the hospital under general anesthesia. Cleft lip often requires only one reconstructive surgery, especially if the cleft is unilateral. Bilateral cleft lips
may be repaired in 2 surgeries about a month apart and usually requires a short hospital stay. জন্মেৰে সেইটো আছিল জকাইছিল কৈছিল ৰচিনা তোৰ এইটো এনেকুৱা চাৰিখনিৰ ভিতৰত মই আল্লাহ খুদ দিছে এইটোৱে মনত অসুবিধা হৈ আছিল এনেকুৱা কৰিয়ে ডাঙৰ হ'লোঁ এতিয়া এইটো সুবিধা পাইছোঁ সুবিধা পাই গ'লোঁ সেইটোৱে ভাল লাগিছে মই স্কুলত গৈছিলোঁ BSF ছাৰে এটা মানুহ দি গৈছিল স্কুলত যাই কৈছিল এনেকুৱা ছোৱালী আছে উৎকটা ছোৱালী হেড ছাৰে ওলাই দিছিল মোক এইটো আছে তাৰপিছত মই স্কুলত থাকাতে মানুহটো ঘৰত আহিছিল ঘৰত আহি আমাৰ বাবা মাক সুধিছিল তহঁতৰ ছোৱালী আছিল এনেকুৱা আম্মা বাবা কৈছিল আছে অলপ আছে এনেকুৱা কয় কেনেকুৱা কথা কয় মই চাইছিলোঁ স্কুলত যাই ছাৰে ওলাই দিছিল ছোৱালীটো বন্ধু বান্ধৱী কৈছিল সেইটোতো জন্মৰে জন্মৰ কয় ঠিক হ'ব ভাল কৰি অপাৰেশ্যন কৰিলে পইচা নাছিল অপাৰেশ্যন কৰালে এতিয়া BSF ছাৰে কৈছিল ফ্ৰী হোৱাৰ কথা সেইকাৰণে গৈছিলোঁ এতিয়া ভাল হৈছে মনত শান্তি ঘৰত আহিছোঁ স্কুলৰ পৰা আহি মই তাতে কান্দিছোঁ শুনি মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ এতিয়া বেজি দিয়া নাই নহয় সেইকাৰণে খুব ভয় লাগিছে তেওঁ ঘৰত আহি আমাক সুধিছিলোঁ এটা মানুহ আহিছিল না আহিছিল তাৰপিছত সুধিলোঁ মই সেইবিলাক মই নকৰিম মোক ভয় লাগে কয় ভাল হ'লে ভাল হ'ব তাৰপিছত মই আমাৰ ইয়াত বিয়া হৈছিল বিয়াৰ লগত গৈছিলোঁ তাততো মই আছিলোঁ নহয় তাৰপিছত ছাৰে আহিছিল BSF ছাৰে আমাৰ ঘৰত আহিছে তাৰপিছত আহিছিলোঁ আম্মা বাবা আম্মা কৈছে ৰচিনা তোক চাব আহিছে অপাৰেশ্যন হ'ব মই সেইটো ভাল হৈ যাব সেইকাৰণে মই ভয় লাগে মই যাবৰো সোধোঁ নাযাবৰো সোধোঁ সেইকাৰণে স্কুলত গৈছিলোঁ বন্ধুৰ লগত সুধিছিলোঁ ভাল হ'ব নেকি হ'ব ভাল হ'লে আৰু ভাল সেইকাৰণে মোৰ মন ইচ্ছা গৈছিল সেইকাৰণে মই গৈছোঁ অপাৰেশ্যন হ'লেতো ভাল হ'ব এতিয়া BSF ছাৰে ঘৰত আহিছে মোক বুজাইছে কয় ভাল হ'ব সেইকাৰণে মই গৈছোঁ তেতিয়া ভয় কৰি গৈছিলোঁ তাৰপিছত তাতে যাই ভাল লাগিছে বাইদেউহঁতে আছিল ছাৰ আছিল যেতিয়া অপাৰেশ্যন কৰিব ঘৰত লৈ গৈছিল তেতিয়াও ভয় লাগিছিল তাৰপিছত ঘৰ কোচ কৈছিল ঘৰ ক'ত মই কৈছিলোঁ পঢ়া শুনা কৰিছা তেতিয়াও কৈছিলোঁ সুধি মানে কি ভয় কৰিছোঁ নহয় সেইকাৰণে মোক সুধি মানে কি কৰিছিল আও কৰি আছিল তাৰপিছত এতিয়া বেজিও দি আছিল সেইকাৰণে Roshina's smile is back after the operation. But most importantly, she has become an example and ray of hope within her community for so many other such cleft lip patients who are yet to receive medical aid. Often it is observed that adults and children suffering from cleft lip suffers from behavioral problems like dissatisfaction of facial appearances, depression, aloofness, anxiety, inferiority complex, and low self-esteem. A social stigma is created within an individual when the individual is negatively discriminated by labeling him/her as not normal. But with adequate support from parents, friends, and the community as a whole, an individual with cleft lip can overcome psychological distress for a better adjustment, to live a normal life and contribute in the healthy growth of the society, as even the darkest night will end and the sun will rise.